وارزی سلام و وقت بخیر هواداران و علاقمندان به ورزش‌های سنتی ملی تاجیک. ضمن تبریکات نوروز بین المللی شما را به مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه خوش آمد میگویم. جایی که قرار است در اینجا مسابقه پایگاه اسب دوانی بخشیده به جشن بین المللی نوروز در سال 2021 برگزار بگردد. این هم پرچم سه‌رنگ دوران صاحب استقلالی تاجیکستان در فضای صلح و ثبات و امن و آسایش در حال پرافشانی است و گزارش ما از جریان رقابت‌های پایگاه اسب‌های ذات آمیخته در آغاز منظور شما خواهد گشت و بعداً همچنین اسب‌های ذات تاجیکی را با هم خواهیم دید و اینچنین اسب‌های 3 ساله ذات انگلیسی، ذات اخالتکینی و همچنین ذات‌های نسبتاً سال بزرگتری تاجیکی، اسب‌های اصیل ذات تاجیکی و همچنین اسب‌های ذات آمیخته منظور ما و شما خواهد گشت و پایگاهی که همچنین اسب‌های 4 ساله ذات تاجیکی هنرنمایی خواهد کرد و همچنین باز پایگاه اسب‌های ذات انگلیسی که از 4 ساله بالا هست و در آن واقعا همان اسب‌های هنرنمایی میکند که ممتاز هستند، نامی هستند و نتیجه آنها در رقابت‌های سال گذشته خیلی شایسته تحسین بود. رقابت اولین میان پایگاه یکم اسب‌های آمیخته خواهد بود. دوستان عزیز، شماره یکم با تخلص یا لقب ایپا از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه پیشنهاد شده است. شماره دوم گامبیت است، سیاه، سال تولدش 2013. رقابت شروع می‌گردد. لحظه‌های اول رقابت است دوستان عزیز. در اینجا دو اسب از خواجگی مؤسسه دولتی نوروزگاه پیشنهاد شده است. شماره دوم گامبیت هم از مؤسسه دولتی نوروزگاه چابک سوار جمال اشوروف است. شماره سوم گریزان هست از غالب جان قدرتوف از شهر دوشنبه. ایدیبک ستاروف چابک سوار است. همانطور که روی تصویر میبینیم فاصله اسبی که دیگر اسبا را خیلی با فاصله زیاد پشت سر گذاشته است با شماره یکم ایپو هست و ببینید مسافه 1000 متر است دوستان عزیز. اسبانی که سرعتی بلند دارند به این شکل و شیوه فاصله خود و اختلاف خود میان همان حریفی که او را تعقیب میکند خیلی زیاد میگذارد. گوبرناتور شماره چهارم است از نورالله عبدالرحمنوف. خورشید ستاروف چابک سوار هست. به خط پایان یا همان فینیش نزدیک می شود. ارپا شماره پنجم است از انوشیروان ستاروف و همچنین اربت با شماره ششم و خسکی شماره هفتم از مؤسسه دولتی نوروزگاه پیشنهاد شده بودند. همین ترتیب دوستان ایپا اون اسبی که روی تصویر نزدیک ما و شما هم میبینیم از مؤسسه دولتی نوروزگاه پیشنهاد شده بود. او نخستین شده مسافه 1000 متر را در مدت 1 دقیقه و 5 ثانیه پیمود و موقع اول را اشغال کرد. با غالبان تحفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه تقدیم خواهد شد. مکافات های پولی. زینه دوم در این رقابت این اسبی که با شماره سوم هست روی تصویر نزدیک با نشان دادن 1 دقیقه و 10 ثانیه زینه سوم را گرفت. زینه دوم و این اسبی که روی تصویر نزدیک میبینیم شماره پنجم ارپش با نتیجه یا نشانداد 1 دقیقه و 13 ثانیه موقع سوم رو اشغال کرد. نورهای تدریجی رو میبینیم. بعضی از اسب‌هایی که بعد همون استارت ماشین هنوز عادت نکردن از کنار استارت ماشین و پایگاه شروع میکنند. همین ترتیب روی تصویرهای نزدیک چون مشاهده میکنیم همان تشبس یا برتری ایپا از همان لحظه های اول دیده میشد و یادآور میشیم که ایپا همانطور که متخصصان به ما اطلاع دادند
яке аз бародарони хурдӣ ҳамон аспе ки борҳо дар ин ҷо ҷои якум мегирифт бо тахаллуси красавчик аз ҳамон асп мебошад. Красавчик ҳам дар ин рақобатҳо ҳунарнамоӣ хоҳад кард дар пойгаи шашуми аспҳои зоти омехта. вале ин бародари красавчик ҳам хеле дурахшон зоҳир шуд. ҳамакнун ғолибон бо медалу ифтихорномаҳо ва тӯҳфаҳои молӣ таъсис намуда аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанбе тақдим карда мешаванд. Ализода Сайнуриддин, директори муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ, ба ғолибон тӯҳфаҳои таъсиснамударо қадрдонӣ мекунад. бори дигар ёдовар мешавем ки Ориф Зайниддинов, чобуксаворе ки ипоро ҳидоят мекард, бо нишон додани 1 дақиқаю 5 сония зинаи аввалро ишғол кард. Зинаи дуюмро Идибек Саторов, оне ки гаризонро ҳидоят мекард ё чобуксавор буд, бо нишон додани 1 дақиқаю 10 сония зинаи дуюмро ишғол кард. дар натиҷаи 1 дақиқаю 13 сония ин Анушервон Саторов буд ки бо идора кардани арпаш мавқеи сеюмро ишғол кард. ҳамин тартиб ғолибони пойгаи якуми аспҳои омехта муайян шуданд дӯстон ва мо мегузарем ба пойгаи баъдӣ, ҷое ки дар он аспҳои дусолаи зоти тоҷикӣ ҳунарнамоӣ хоҳанд кард ва ёдовар мешавем ки дар ин пойга 11 асп номнавис шудааст ва барои шумо ҳам муфассал хоҳам гуфт аз хоҷагиҳои деҳқонии шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳур. ёдовар мешавам шумораи якум секретариат аст ҷерран соли таваллудаш 2019 аз Рустам Ҳасанзода. чобуксавор Фирдавс Саломов. шумораи дуюм бошад Атлантида ҷерран ҳаст аз хоҷагии деҳқонии мири ноҳияи Ховалинг Ҳасан Зоидов. чобуксавор шумораи сеюм Парол соли таваллудаш 2019 аз хоҷагии деҳқонии мир ҳаст аз ноҳияи Ховалинг ва Иззатулло Ҳамроев. чобуксавор шумораи чаҳорум Гаризон аспи туруқ соли таваллудаш 2019. ин аспҳон дӯстон ҳамаи ин аспҳо шумораи соли таваллудашон 2019 ҳаст, яъне ҳудуди 2-3 сол доранд, аз 2 сол зиёдтар. ва шумораи чаҳорум Гарнизон аспи туруқ соли таваллудаш 2019 аз хоҷагии деҳқонии дошмандии ноҳияи Файзобод пешниҳод шудааст. меҳроб Бердиев чобуксавор ҳаст ва Карим Саидов онро мураббӣ буд ё парвариш додааст. шумораи панҷум Габой ҳаст туруқ, ӯ низ аз хоҷагии деҳқонии дошмандии ноҳияи Файзобод пешниҳод шудааст ва Шоҳрух Ятимов ӯро чобуксавор ҳаст. шумораи шашум Бодом ҷерран ҳаст аз Маҳмади Ҳакимов аз ноҳияи Фархор. Азамат Ҷумаев ӯро чобуксаворӣ хоҳад кард. шумораи ҳафтум Пайвор аст аз Ҳоҷи Камол аз шаҳри Душанбе. Азиз Ашуров чобуксавор хоҳад буд. шумораи ҳаштум Эквадор ҳаст аз Акбар Ҳакимов аз шаҳри Душанбе. Анушервон Саторов чобуксавор ҳаст. бо шумораи нуҳум Рогас ҳунарнамоӣ мекунад. Билол Ғавасов аз шаҳри Душанбе соҳиби асп аст ва Манучер Шарофиддинов чобуксавор. бо шумораи даҳум Зарб аз Абубакр Ҷалматов аз ноҳияи Рӯдакӣ ҳаст ва Мусулмон Ҷалматов ӯро идора хоҳад кард. рӯи тасвири графикӣ низ он аспое ки хондам барои шумо бори дигар намоиш дода мешавад. бо шумораи даҳум Зарб гуфтем аз Абубакр Ҷалматов аз ноҳияи Рӯдакӣ ва бо шумораи 11 Барқ аз Маҳмадхоҷа Ҷураев аз шаҳри Роғун пешниҳод шудааст. чобуксавор Меҳроб Азизов. ҳама чӣ омода аст барои шурӯи рақобат ё ин пойгае ки дар масофаи боз ҳам 1000 метр миёни аспҳои дусолаи зоти тоҷикӣ
ҳунарнамоӣ мекунанд ва бисёре аз аспҳое ки гуфтем дар ин ҷо номнавис шуданд. Аксарияти онҳо маротибаи аввал аст ки ҳунарнамоӣ мекунанд. Пойгаҳ шурӯъ мешавад. Ҳамон лаҳзаи аввал ва мо зоти асили тоҷикиро тамошо мекунем. ҳамон асп нерӯбахши рӯҳу зиндагии одамӣ ва асп солорӣ шаҳомат тоҷварро ҳамдамӣ. ҳамин аст яке аз тасвирҳое ки ба қалами бузургони адабиёту шеъри тоҷик мутааллиқ аст. ва дӯстони азиз, аз ҳамон лаҳзаи аввал як рақобати бисёр наздик миёни асп бо шумораи 5 ва бо шумораи 1 ҳаст. Шумораи 5 то ин ҷои кор пешсаф аст. Гаҳбой аз хоҷагии деҳқонии Дошмандӣ ноҳияи Файзобод ҳаст. ҳамон тартиб ба назар мерасад дар гардиши охир ӯро таъқибкунон пеш мегузарад секретариат. Он аспе ки ҷеран ҳаст аз Рустам Ҳасанзода аз шаҳри Душанбе. ҳамин тартиб Гаҳбой дар ҷои дуюм қарор мегирад ва бо шумораи 1 ин секретариат буд ки бо ҳидояти Фирдавс Саломов, яке аз чобуксаворони моҳир, бо натиҷаи 1 дақиқаю 6 сония зинаи аввалро ишғол кард. Дӯстони азиз, ин аспе ки рӯи тасвири наздик ҳам мебинем ва бо шумораи 5 Гаҳбой буд, он аспе ки дуюмин шуда масофаро убур кард ва Шоҳрух Ятимов ӯро идора мекард. бори дигар рӯи тасвири махсус мебинем натиҷаи нишондодаи Гаҳбой дар ин рақобат ё дар ин пойгаҳ 1 дақиқаю 8 сония ҳаст ва бо шумораи 6 бошад Бодом зинаи дуюмро гирифт. Дӯстон, маъзарат мехоҳам. Бодом бо нишон додани 1 дақиқаю 7 сония зинаи дуюмро ишғол кард. зинаи сеюмро бошад Гаҳбой бо натиҷаи 1 дақиқаю 8 сония паймуд ва бори дигар наворҳои тадриҷиро мебинем. Дӯстони азиз, ҳар як ҳаракоти ҷаззоб ва суръатафзоии ин варзишгарон низ аз тасвирҳои коргардон ва кормандони бахши техникӣ мо низ дур намонд. бубинед ба чӣ шаклу шева рӯи тасвир ин шукӯҳу ҷалол манзур мегардад ва фосила ё ихтилофи ҳамон аспе ки бо шумораи 1 буд ва он ҳарифе ки ӯро мепаймуд, ӯро таъқиб мекард, ҳамагӣ 2 сонияро ташкил медиҳад ва миёни аспи сеюм фосила ҳамагӣ 1 сонияро ташкил медиҳад. ҳамакнун тӯҳфаҳои тасдиқнамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ғолибон тақдим мешавад. Мирзозода Иброҳим Холмурод, ин раиси кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ба ғолибон тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим мекунад. ёдовар мешавем ки аз ҷониби шаҳрдории Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ғолибон тӯҳфаҳои молӣ дар остонаи таҷлили ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар соли 2021 тӯҳфаҳо тақдим карда мешавад ва ба он ғолибоне ки зинаи 1-ро мегиранд ҷом низ тақдим хоҳад шуд. пойгаи аспҳои дусолаи зоти тоҷикиро тамошо кардем дар пойгаи дуюм. дӯстони азиз, акнун мегузарем ба пойгаи сеюм, ҷое ки мухлисон ҳам бесаброна интизор ҳастанд. дар пойгаи сеюм аспҳои дусола ва сесолаи зоти англисӣ рақобат хоҳанд кард. дар ин пойгаҳ 5 асп номнавис шуда буд дӯстон ва лайнер бо сабабҳои номаълум ҳунарнамоӣ нахоҳад кард ва акнун лайнере ки шумораи сеюм буд ҳунарнамоӣ намекунад. дӯстони азиз, ва бо шумораи 1 Арамат аз Тоҳир Ҳукматов
чобуксавор Азамат Ҷумаев хоҳад буд. Бо шумораи дуюм Рубин ҳаст аз Усмонхон Алиев. чобуксаворӣ хоҳад кард Анушервон Сатторов. бо шумораи чаҳорум Арча аз Маҳмади Ҳакимов аз ноҳияи Фархор аст ва Аслам Ҳамроқулов ӯро идора хоҳад кард. ва бо шумораи панҷум Атаман аспи Туруқ соли таваллудаш 2017 аз Шӯҳрат Исмоилзода аз шаҳри Душанбе ҳаст ва Хуршед Раҳмонов онро идора хоҳад кард. дар пойгаи сеюм дӯстони азиз аспҳои 2 ва 3 солаи зоти англисӣ ҳунарнамоӣ мекунанд. баъзе аз онҳо маротибаи аввал ҳунарнамоӣ мекунанд дар ин рақобатҳо ва масофаи муайяншуда 1000 метр аст. дар 1000 метр имрӯз бештари аспоне ки маротибаи аввал иштирок мекарданд ё дуюм дар ин масофа ҳунарнамоӣ карданд дӯстони азиз. ва ҳамон тавр ки медонем сол то сол яъне сафи иштирокчиё дар ин мусобиқот меафзояд ва дар ин рақобатҳо 9 пойга муайян шудааст дар соли 2021. ин аз рушди соҳаи аспарварӣ ва чобуксаворӣ дар ҷумҳурӣ дарак медиҳад. ва дӯстони азиз ҳамон тавр ки мушоҳида мекунем ҳама чӣ омода ҳаст. дар такоғоз ё ҳамон старт машина ин аспҳо ҳам омодаи рақобат ҳастанд ва бо иҷозаи довар ба рақобат ҳам шурӯъ хоҳанд кард. масофа 1000 метр аспҳои 2 сола ва 3 солаи зоти англисӣ. ҳамон тавр ки медонем яке аз босуръаттарин аспҳо дар дунё ҳамин аспҳои англисӣ ба шумор мераванд. 4 аспе ки ҳаст бубинед фосила ё ихтилофи байни онҳо чандон зиёд ба назар намерасад. қариб як зайл рақобат мекунанд. ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки қудрату тавон ва ҳамон суръати ин аспҳо қариб ки ба ҳамдигар хеле баробар ҳаст. ва ҳамон тавр ки мо рақобатҳои байналмилалиро мебинем дӯстони азиз, фосила ё ҳамон ихтилоф байни аспҳо хеле каман дар кам ба назар мерасад. қариб ки онҳо паҳлӯ ба паҳлӯи ҳамдигар рақобат мекунанд ва ин чиз қариб ки мутааллиқ ба ҳамон аспҳои зоти англисӣ ҳаст дар дунё. онҳое ки мо ҳунарашонро тамошо дорем, чобуксавории онҳо, ҳамон аспҳои бодпойро. ҳамин тартиб бо шумораи якум он Арамат аз Тоҳир Ҳукматов буд ки бо чобуксавории Азамат Ҷумаев мавқеи якумро ишғол кард. рӯи тасвири наздик ҳам мебинем дӯстони азиз. ва бо шумораи панҷум Атаман аз Шӯҳрат Исмоилзода аз шаҳри Душанбе бо ҳидоят ё роҳбарии Хуршед Раҳимов дар ин ҷо чобуксаворӣ мекард. ӯ дар натиҷаи 1 дақиқаю 3 сония масофаро паймуд ва бо шумораи дуюм Рубин буд ки аз Усмонхон Алиев аз шаҳри Хуҷанд буд ва Анушервон Сатторов ӯро идора мекард. ӯ дар натиҷаи 1 дақиқаю 4 сония масофаи 1000 метрро паймуд ва ба гирифтани зинаи сеюм шарафёб шуд ва ғолибони мусобиқа ё ҳамин пойгаро дар миёни аспҳои 2 сола ва 3 солаи зоти англисӣ акнун тӯҳфаҳои хотиравӣ, ҷом ва медалу ифтихорномаҳо интизор аст. ҳамин тартиб дӯстони азиз тӯҳфаҳо ҳам тақдим мегарданд ба ғолибон. ва бори дигар ёдовар мешавам дӯстони азиз ки мавқеи якумро ишғол кард ин чобуксавор Азамат Ҷумаев буд ки
араматро идора мекард. шумораи панҷум атаман буд ки бо чобуксавори Хуршед Раҳимов дар натиҷа бо нишон додани 1 дақиқаю 3 сония зинаи дуюмро ишғол кард ва дар ҷои сеюм қарор гирифт. аст бо лақаби Рубин бо роҳбарии Анушервон Сатторов. ҳамин тартиб пойгаи сеюми аспҳои дусолаи зоти англисӣ ба анҷом расид. дӯстони азиз, имрӯз саҳнаи баргузории рақобатҳо бубинед дӯстон моломол аз тамошобинон аст. онҳое ки хеле дӯст доранд рақобатҳои чобуксаворонро дар ин варзишҳои суннатӣ. дӯстони азиз, пойгаи чаҳорум аспҳои ахалтекинӣ ҳаст. рӯи тасвири графикӣ ҳам мебинем бо шумораи 1 аст бо лақаби Самарқанд. он Саманд аст, аз Анушервони Рустам аз шаҳри Душанбе ҳаст. ӯро Анушервон Сатторов идора хоҳад кард ё чобуксавор аст. бо шумораи 2 сарбаланд асп Ҷеран ҳаст. соли таваллудаш 2017 он низ аз Анушервони Рустам ҳаст ва Фирдавс Саломов ӯро идора хоҳад кард. бо шумораи 3 асп бо тахаллуси Фасон рақобат хоҳад кард. аз Муҳаммад Ризоқов аз шаҳри Душанбе ва Азамат Ҷумаев чобуксавор аст. бо шумораи 4 асп бо лақаби Геракл аспи Саманд ҳаст ва аз мактаби чавгони шаҳри Хуҷанд пешниҳод шудааст. Шаҳзод Ғоибов чобуксавор ҳаст. бо шумораи 5 Алхатар он низ Саманд аст. аспи Бахтиёр Сайфуллоев аз шаҳри Душанбе ва Далер Сафаров ӯро идора мекунад. бо шумораи 6 Замон ҳаст. аспи Сиёҳи Туруқ аз Собит Мақсудов аз шаҳри Гулистон пешниҳод шудааст ва Қосим Ҳоҷибоев ӯро идора хоҳад кард. ва аспе ки бо шумораи 7 дар ин сабқат ҳунарнамоӣ мекунад аспи Мустанг ҳаст. лақабаш яъне Мустанг ва рангаш Туруқ ҳаст. Собит Мақсудов соҳиби асп аз ноҳияи Аш мебошад. Улуғбек Усмонов ӯро идора хоҳад кард. омодаи сабқат ҳастанд он аспҳое ки номнавис шуданд дар пойгаи 4 зотҳои ахалтекинӣ ки ин навъи аспҳон дар дунё яке аз аспҳои гӯем машҳур ба шумор мераванд ва бештар дар ҳамон саҳнаҳои сирк ва ҳамон вижанамоишҳое ки баргузор мекунанд дар олам хеле зиёд машҳур ҳастанд. онҳо дар масофаи 1000 метр рақобат хоҳанд кард. бо шумораи 7 аст бо лақаби Мустанг рангаш Туруқ ки аз ҷониби махсус пойгаи навбатӣ 7 сар асп ширкат меварзанд ки 4 сари инҳо аз ҷониби 1 сар асп аз ҷониби шаҳри Хуҷанд, 1 сар асп аз ҷониби шаҳри дида истодаем. пас аз чанд лаҳза онҳо барои қабули пойга ба стартмашина ҷой карда мешаванд. ҳама чӣ омода аст дӯстони азиз барои пойгаи 4 аспҳои зоти ахалтекинӣ ва ҳамон тавр ки қаблан ҳам ёдовар шудем дӯстон, баъзе аз аспҳо бинобар сабаби одат накардан ба стартмашина ворид кардани онҳо якам мушкил ҳаст. ҳамон тавр ки бубинед ба назар мерасад ва баъд баъдан одат хоҳанд кард дӯстон ва ҳамон аспе ки яъне одат надорад барои ворид шудан ба стартмашина, ӯ аз канор дар ҳамон худи самте ки
به همین старт ماشین راست است از کنار با پایگاه اجازت داده می شود. ولی متخصصان یا همون داوران اسب‌ها رو با старт ماشین وارد میکنند. ببینید آن اسبی که با شماره 4 هست، گراکل در موقع خود، هرچند که کوشش میکنند بالاخره وارد می شود و رقابت هم آغاز می گردد. از همان لحظه اول سمرقند تشبوس را به دست میگیرد. سرعت افزایی او را میبینیم در مسافه 1000 متر. فردوس سلاموف هم بسیار چابکانه این سمرقند رو اداره میکند. ببینید به چه شکل با همون تیزپایی با سرعت بلند مسافه 1000 متر را در حال پیمودن است و همانطور که میدانیم واقعا در مورد اسب‌های سمن نیز در رباعی‌های خلقی بسیار شعر و عموما دو بیتی های معروف گفته شده است. همانطور که میدانیم الا اسب سمند یالت بنازم بنازی گردنت توق بسازم گفته است. واقعا در ادبیات خلقی نیز رایج هست همین گونه شعر و دو بیتی ها. و با شماره یکم همانطور که گفتیم این سمرقند از انوشیروان رستم مسافه را نخستین شده پیمود. نه سربلند بود دوستان عزیز، سربلند موقع اول رو اشغال کرد دوستان عزیز. همانطور که به نظر می رسد روی تصویر هم مشاهده کردیم. ببینید اینجا دو اسب با شماره یکم نامنویس شدند. از این رو دوستان عزیز این سربلند بود که موقع یکم رو اشغال کرد. اینجا دستاندرکاران مسابقات بعضا با اشتباه در همان شماره ها جای دادند. یعنی ببینید دو اسب با شماره یکم رقابت کرد، اما باز اینجا سمرقند رو در موقع یکم نشان میدهند. اما دو اسبی که از انوشیروان رستم در اینجا پیشنهاد شده بود دوستان عزیز در موقع یکم قرار گرفتند. با نتیجه 1 دقیقه و 5 ثانیه این سربلند بود که مسافه معین شده رو نخستین شده پیمود و با شماره یکم سمرقند باشد زینه دویم رو اشغال کرد. این همون نتیجه که خود مربیان معین کردند. بار دیگر روی تصویر میبینیم دوستان عزیز از نوارهای گوناگون، از زاویه های گوناگون هم میبینیم که به چه شکل اسب‌هایی که بسیار ماهرانه و ممتاز در این پایگاه هنرنمایی کردند از تصویرهای سوز کرده شده. ببینیم همین ترتیب با شماره یکم این اسب مسافه 1000 متر پیمود و اسبی که با شماره باز یکم بود موقع دویم رو اشغال کرد. یعنی دو اسبی که هر دو هم با شماره یکم بود اینجا هنرنمایی کردند، یکی سمرقند و دیگری سربلند زینه های اول رو اشغال کردند. یکی رو فردوس سلاموف اداره میکرد و دیگری رو انوشیروان ستاروف. و در مراسم تقدیم جایزه ها خواهیم دید که کدامین به زینه نخستین میبراید فردوس سلاموف یا انوشیروان ستاروف. فردوس سلاموف دوستان عزیز، فردوس سلاموف این سربلند رو اداره میکرد، فردوس سلاموف و سربلند با نتیجه 1 دقیقه و 5 ثانیه مقام اول رو اشغال کرد. زینه دویم رو باشد سمرقند اسب سمند با نتیجه 1 دقیقه و 7 ثانیه زینه دویم رو اشغال کرد و با شماره هفتم مستنگ از ثابت مقصودوف از ناحیه اش بود که با نشان دادن 1 دقیقه و 8 ثانیه زینه سوم رو اشغال کرد. همین ترتیب دوستان عزیز رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالله قربانعلی با غالبان تحفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را تقدیم میکند.
و رقابت ها ادامه دارند. دوستان عزیز، ما فعلا پایگاه چهارم رو با هم تماشا کردیم که در اینجا 7 اسب نامنویس شده بود و همان 7 اسب رقابت کردند. آنهایی که مراتبه اول در همین آزمایش ها اشتراک میکردند گرکل و الخطر بودند و سمرقند باشد یکی از اسب‌های گویم سابقه دار بود در این رقابت ها که بارها جای یکم رو اشغال میکرد. سمرقند سال تولدش 2014 هم است، ببینید حدود 7 سال دارد و سربلند که در اینجا موفق به کسب یکم مدال طلا شد یا جای یکم رو اشغال کرد، او سال تولدش 2017 هم بود. او یعنی همگی 4 سال داشت. در پایگاه چهارم اسب‌های اخالتکینی بود که چند لحظه ما با هم تماشا کردیم. پایگاه پنجم اسب‌های 3 ساله ذات تاجیکی هستند دوستان عزیز و همانطور که مشاهده میکنیم در اینجا 8 اسب نامنویس شده است. روی تصویر گرافیکی ببینیم. یادآور میشیم که با شماره یکم ایبار از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد هست. چابکسوار مهراب بردیف هست و کریم سعیدوف باشد مربی اسب است. با شماره 2 اولا طرق او از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ است. با شماره 3 ابوبیل او هم از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ و شماره 4 پودویت جهران از خواجگی دهقانی و دشمندی ناحیه فیض‌آباد نامنویس شده بود اما با سبب‌های نامعلوم اشتراک نمی‌کند. رقابت آغاز می‌شود دوستان عزیز. در همان لحظه‌های اول ببینید با شماره 2 اوله هست که مسافه خود و دیگر حریفان را با این فاصله که می‌بینیم پیش می‌گذرد. با شماره 5 برکت از سفرخواجه بدیلوف است که رقابت می‌کند. با شماره 6 گواد از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد شاهرخ یتیموف اداره می‌کند. او را مربی کریم سعیدوف است. شماره 7 طوفان از ابوبکر جماعتوف از ناحیه رودکی است. شماره 8 باشد این مرسدس اسب جران از عبادالله یتیموف از ناحیه رودکی هست و به نظر می رسد که اوله همان فاصله بین خود و اسبی که او را تعقیب می کند یکم فاصله می گذارد. اوله و ابوبیل هر دو هم از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ هستند و گواد اسبی که از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد پیشنهاد شده است. او با شماره 6 رقابت میکند. او نیز این اسب را خیلی تعقیب کرد ولی فاصله یا همون اختلافی ثانیه ها ببینید به نظر میرسد که 2 یا 3 را تشکیل بدهد. فردوس سلاموف همین ترتیب روی نه این منوچهر شراف‌الدینوف بود بالای اسب اوله که اوله در نتیجه 1 دقیقه و 35 ثانیه مسافه 1400 متر را پیمود و موقع اول را اشغال کرد. با شماره 3 ابوبیل بود اسب طرق او از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالینگ. خورشید ستاروف او را اداره میکرد. او با نتیجه 1 دقیقه و 37 ثانیه زینه دوم را اشغال کرد. اوله را میبینیم که در این پایگاه اسب‌های ذات تاجیکی موقع یکم را اشغال کرد و این هم ابوبیل از خورشید ستاروف این زینه دوم را اشغال کرد. خورشید ستاروف چابک سواری این از خواجگی دهقانی میر و گواد باشد از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد شاهرخ یتیموف را اداره میکرد. با نشان دادن 1 دقیقه و 41 ثانیه یا نتیجه 1 دقیقه و 41 ثانیه موقع 3 را اشغال کرد. همین ترتیب باز شاهد درخشندگی ذات‌های اصیل تاجیکی شدیم در پایگاه پنجم دوستان. همان اسب‌هایی که 3 ساله هستند و اسب ذات تاجیکی
ба шумор мераванд. дӯстони азиз, воқеан аспҳои тоҷикӣ дар тоҷикистон ба тамоми шароитҳои бусоиди кӯҳсор воқеан тобовар ҳастанд, пуртоқат ҳастанд ва интихобкунии табиӣ ба тарзи водии галагӣ нигоҳ доштан бо захираи хӯрок ва ҳамчунин дигар омилҳое ки барои селексионӣ дар муддати садсолаҳо ба намуди зоҳирии аспи тоҷикӣ хеле як зиннати дигар бахшидааст. тӯҳфаҳои таъсиснамуда дӯстони азиз ба ғолибон тақдим карда мешавад ва Сами Шариф Ҳамид, раиси ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Душанбе ба ғолибон тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар шаҳри Душанберо тақдим мекунад. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ин аспое ки ғолиб шуда бо чобуксавории ҳамин нафароне ки медалҳо ба гардани онҳо овезон мешавад. Манучер Шарофиддинов мавқеи якумро ишғол кард бо идора кардани аввала. Хуршед Сатторов бо идора кардани Абобил зинаи дуюмро ишғол кард ва Шоҳрух Ятимов бо идора кардани асбо тахаллуси гавот аз хоҷагии деҳқонии Душмандии ноҳияи Файзобод зинаи сеюмро ишғол кард. акнун дӯстони азиз мегузарем ба пойгаи баъдӣ, ҷое ки аспҳои зоти омехта ҳунарнамоӣ мекунанд. аспҳои ахалтекинӣ, англисӣ ва тоҷикӣ миёни ҳам рақобат хоҳанд кард ва ёдовар мешавем, бубинед дӯстон, рӯи тасвири графикӣ ҳам мебинем Красавчик ки дар чанд рақобати пештара бародари ӯ ҳам ҷои аввалро ишғол карда буд, инҷо ҳам ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Красавчик бо шумораи 1 ҳунарнамоӣ мекунад. аз Ҷамшед Гулов ҳаст ва чобуксавор Анушервон Сатторов. шумораи 2 Аватар ҳаст аз Абу Муслим Кенҷаев аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Соҳиба Азизова ӯро идора мекунад. дӯстони азиз, дар ин пойгаҳ мо гурдофаридони ҷадидро мушоҳида кардем. миёни садҳо чобуксаворе ки дар ин рақобатҳо аспҳоро идора мекунад, як бону ҳам ҳунарнамоӣ хоҳад кард. Соҳиба Азизова аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ӯ асп бо тахаллуси Аватарро идора мекунад. бо шумораи сеюм Гарлан аз Билол Ғавасов аз шаҳри Душанбе ҳаст ва Диловар Одинаев ӯро идора мекунад. бо шумораи чаҳорум Гуланг ҳаст аз хоҷагии деҳқонии Мири ноҳияи Хоалинг. бо шумораи панҷум Парасту аз хоҷагии деҳқонии Мири ноҳияи Хоалинг. бо шумораи шашум Приз аз Абу Муслим Кенҷаев аз ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. бо шумораи ҳафтум Диагностика аз Қандил Раҳмонов аз ноҳияи Файзобод ҳаст. бо шумораи ҳаштум Ҷеран аз Акрам Рӯзиев аз ноҳияи шаҳри Нав ҳаст ва бо шумораи нуҳум Орионо аз Машраб Раҳмонов аз шаҳри Ҳисор. пойгаҳ қабул мешавад дӯстони азиз. аз ҳамон лаҳзаҳои аввал чун мушоҳида мекунем Красавчик ташаббусро ба даст мегирад, ихтилофи худ ва Гулангро хеле зиёд мекунад. Гуланге ки ӯро таъқиб мекунад. бо шумораи даҳум дар ин рақобатҳо Белведер аз хоҷагии деҳқонии Мири ноҳияи Хоалинг ҳунарнамоӣ дорад. рақобат дар масофаи 1400 метр аст. дӯстони азиз, ёдовар мешавем ки дар ҳамин масофа соли гузашта дар пойгаи аспдавонӣ ки бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар соли 2020 баргузор гардида буд, дар ҳамин муассисаи давлатии Наврӯзгоҳ Красавчик бо нишон додани 1 дақиқаю 33 сония мавқеи якумро ишғол карда буд. феълан бубинем акнун дар ҳамин масофаи гардиши охирро ҳам мегузарад Красавчик. ихтилофи ӯ байни ҳамон аспе ки ӯро таъқиб мекунад бо шумораи чаҳорум Гуланг ҳаст, хеле зиёд ҳаст. ҳудуди 2-3 сонияро эҳтимол ташкил бидиҳад. Красавчик ҳам дар
این رقابت ها از خود ببینید به چه شکل و به چه روش همان ممتازی و بادپایی خود را به نمایش میگذارد. با چابک سواری انوشیروان ساتاروف و به همین ترتیب کراسافچیک موقع یکم را اشغال میکند. با شماره چهارم گولنگ بود که زینه دوم را گرفت و شماره دهم باشد بلودر موقع سیوم را اشغال کرد. اما کراسافچیک همان پیشتازی خود را در صحنه رقابت‌های داخل جمهوری کراسافچیک را فردوس سلاموفی داره کرد، اما در صورت مجلس انوشیروان ساتاروف درد شده است. این گولنگ اونه که خورشید ساتاروف را اداره میکرد. گولنگ از خوجگی دهقانی میری نوحیه خوالینگ هست و با شماره دهم آن اسبی که حسن زاهدوف را اداره میکرد بلودر، او هم از خوجگی دهقانی میری نوحیه خوالینگ پیشنهاد شده بود. این هم همان لحظه اولی که اسبها سرعت خود را افزودند و پیشتازی کراسافچیک از همان لحظه اول به چشم رسید و تا همان ثانیه هایی که لازم شد مسافه را پیمود. این بار کراسافچیک مسافه 1400 متر در مدت 1 دقیقه و 34 ثانیه پیمود و موقع اول را اشغال کرد. گولنگ باشد با راهبری خورشید ساتاروف مسافه معین شده را در مدت 1 دقیقه و 35 ثانیه پیمود و موقع دوم را اشغال کرد و همین ترتیب بلودر باشد نتیجه معین شده را در مدت 1 دقیقه و 52 ثانیه پیمود و زینه سیوم را اشغال کرد. همین ترتیب تحفه ها به غالبان تقدیم کرده می شوند. تحفه های خاطروی از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و سردار ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه رحیمزاده شاهزاد عبدالفتاح به غالبان مدال و افتخارنامه، دیپلم و تحفه های تأسیس نموده را تقدیم میکند. همچنین به غالبی که در اینجا زینه یکم را گرفت جام خاطروی هم چون رمزی جام پایتخت در سال 2021 تقدیم کرده می شود. دوستان عزیز، همین ترتیب پایگاه ششم اسب‌های ذاتی آمیخته به انجام می رسد و در پیش 3 پایگاه دیگر مخلصان و طرفداران و علاقمندان پایگاه اسب سواری را انتظار است. دوستان عزیز، پایگاه هفتم اسب‌های 4 ساله ذاتی تاجیکی پس از چند لحظه رقابت را شروع خواهند کرد. امروز در همان نشستگاه نوروزگاه مخلصان خیلی زیاد بودند. این از آن گواهی می‌دهد که واقعاً در آستانه تجلیل جشن نوروز بین المللی که واقعاً با هدایت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان موقع بین المللی کسب کرد. امروز شکوه و جلال آن را همین ورزش های سنتی هم باز زیبی دیگر می دهند. در پایگاه هفتم اسب‌های 4 ساله ذاتی تاجیکی هنرنمایی میکنند. دوستان عزیز، روی تصویر گرافیکی همانطور که میبینیم اسب‌ها نامنویس شدند. یادآور میشم با شماره 1 گلافکام اسب تروق از خوجگی دهقانی میری نوحیه خوالینگ با چوبک سواری شادروس صوفیف نامنویس شده است. شماره 2 انرژتیک باشد از ایرج گولوف رقابت نخواهد کرد با سبب‌های نامعلوم و با شماره 3 رزگرام از شهرزاد گولوف
از شهر دوشنبه با راهبری خورشید ستارов در اینجا هنرنمایی خواهد کرد. شماره چهارم پریز از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد نامنویس شده است. با راهبری با مربیگی کریم سعیدوف و شاهرخ یتیموف رو اداره خواهد کرد. شماره 5 بامداد است از صاحبوف اسماعیل جان. با شماره 6 تالیسمان اسبی طرق از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد از سیراج‌الدین دوستمرادوف است. شاهرخ یتیموف او را اداره خواهد کرد. تالیسمان یکی از مدعیان در این رقابت ها به شمار می رود. با شماره 7 دربار اسبی طرق از خواجگی دهقانی میر ناحیه خاولینگ است. منوچهر شراف‌الدینوف او را اداره خواهد کرد. 8 سلطان هست از محمد رسول حلیموف از ناحیه رودکی و ابو مطالب جلمتوف او را اداره می کند. رقابت شروع می شود از پای 4 ساله ذاتی تاجیکی. امروز رقابتی همان خواجگی های دهقانی اسب پروری را با هم خواهیم دید. دوستان عزیز ببینید با شماره 3 رزگرام در همان لحظه ها سرعت خود را خیلی افزود. مسافه 1800 متر است. با شماره 5 باشد بامداد نیز در یک رقابت بسیار نزدیک حریفان دیگر را نیز در حال گذشتن هست و همچنین تالیسمان با شماره 6 هم در حال تعقیب کردن دیگر اسب‌ها هست و یادآور میشه مسافه 1800 متر است. همان اسب‌هایی که سرعتی بلند دارند و بادپا هستند میتوانند آن اسب‌هایی که فاصله‌شان نسبتاً زیادتر است یا اختلافشان از لحاظ مسافوی یک کم زیادتر است میتوانند سرعت خود را در میانه مسافه زیاد کنند و همان حریفان خود را پشت سر گذارند. همان با شماره 5 بامداد از اسماعیل جان صاحبوف هست که او را فردوس سلاموف اداره میکند. با خط پایانی نزدیک می شود. ببینید آخرین گردش را هم خواهند گشت اما ببینید از کنار با سرعت بلند چگونه سرعت افزایی میکند. گمان میکنم تالیسمان باشد. تالیسمانی که از خود درک میدهد. همین ترتیب ببینید اینجا اسبی که تعقیب میکند بامداد را با شماره 6 هست. تالیسمان از خواجگی دهقانی دشمندی ناحیه فیض‌آباد از سیراج‌الدین دوستمرادوف او را شاهرخ یتیموف اداره میکرد. نخستین شده پایگر را پیمرد. به همین ترتیب باز درخشندگی یک اسبی ذات اصیل تاجیکی را تماشا کردیم. ببینید دوستان همان طور که گفتم بعضی از اسبان در همان قسمت آخر یا میانه رقابت سرعت خود را می افزایند و دیگر حریفان را تعقیب میکنند. همان گونه که تالیسمان در اینجا اثبات کرد او را شاهرخ یتیموف اداره میکرد و اسبی که مدعی بود این بامداد بود که فردوس سلاموف او را اداره میکرد. بامداد اسبی طرق از اسماعیل جان صاحبوف بود. فردوس سلاموف او را به مقام دوم رسانید و شاهرخ یتیموف باشد تالیسمان را به زینه یکم و رزگرام باشد موقع 3 را اشغال کرد از شهزاد گلوف. بار دیگر تماشا کنیم نوارهای سوس کرده شده را دوستان از زاویه های گوناگون. از همان لحظه اول رقابت که مسافه 1800 متر معین شده بود این بامداد بود که پیش دستی را اختیار داشت. در همان قسمت گردش آخر بود که سرعت افزایی تالیسمان را با هم دیدیم. انا همین گردش آخر بود. ببینید از کنار به این شکل سرعت تالیسمان افزوده شد و به همین ترتیب تالیسمان با نتیجه یا نشانداد 2 دقیقه و 1 ثانیه مسافه را پیمود و با شماره 5 بامداد از اسماعیل جان صاحبوف با نشانداد 2 دقیقه و 3 ثانیه نتیجه نشان دادش
зинаи дуюмро ишғол кард ва разгро бошад аз Шаҳзод Гулов бо натиҷаи 2 дақиқаю 4 сония зинаи сеюмро ишғол кард. Ин буд натиҷаи нишондодаи пойгаи ҳафтуми аспҳои 4-солаи зоти тоҷикӣ ки дар масофаи 1800 метр миёни ҳам рақобат карданд. дӯстони азиз, мо шуморо дар пеш рақобатҳои ҷаззобтар ҳам интизор аст. ҳамон аспҳое ки дар миёни аспҳои зоти англисӣ рақобат мекунанд, ҳамон аспҳои ҷаҳонӣ ки суръаташон ҳам воқеан ба ҳамон рақобатҳои гӯем ҷаҳонӣ хеле наздик ҳаст, ҳунарнамоӣ хоҳанд кард. тӯҳфаҳо ба ғолибоне ки муайян шуда буданд тақдим шуд дӯстони азиз, ва ин ҳам Шорух Ятимов буд ки мавқеи аввалро ишғол кард бо асп бо тахаллуси талисман аз Хоҷагии Деҳқонӣ Дошмандӣ ноҳияи Файзобод. пойгаи ҳаштумро бо ҳам мушоҳида хоҳем кард дӯстони азиз. рӯи тасвири графикӣ тахаллуси аспҳо ва ҳамчунин он нафароне ки онҳоро чобуксаворӣ мекунанд дарҷ гардидааст. бори дигар барои шумо ёдовар хоҳам шуд. шумораи якум Конор ҳаст аз Ҳоҷӣ Саидаҳмад аз ноҳияи Данғара. ӯро Маҳмурод Касиров чобуксаворӣ хоҳад кард. шумораи дуюм Золи Зар ҳаст аз Абдукибор Абдураҳмонов аз ноҳияи Фархор ҳаст ва Шавқат Табилов ӯро идора хоҳад кард. шумораи сеюм Гумбаз аз Муҳаммад Юсуф Набиев аз шаҳри Роғун ҳаст. Қурбоншоҳ Набиев ӯро идора хоҳад кард. шумораи чаҳорум Граф аст аз Акрам Рӯзиев аз шаҳри Нав ҳаст. ӯро Нуралӣ Ниёзов идора хоҳад кард. шумораи панҷум Рахш ҳаст аз Хоҷагии Деҳқонӣ Саидакбар аз ноҳияи Рашт пешниҳод шудааст. шумораи ҳафтум Меҳробод аз Бобишо Қурбоналиев аз ноҳияи Файзобод хоҳад буд. шумораи ҳаштум Варзоб аз Пеки Хинг ҳаст рангаш. Сайфулло Саидшоҳ ӯро Саидшоҳи Сайфулло соҳиби асп аст. рақобат шурӯъ мешавад дӯстони азиз. шумораи нуҳум Спартак, шумораи даҳум Шаршара, шумораи 11 ин Звезда ҳаст ки дар ин ҷо рақобат мекунад. Звезда борҳо дар ин рақобатҳо ҳунари шоиста нишон дода буд дӯстони азиз. Звездае ки мо шумо низ ҳунару истеъдодашро дидаем. ин ҷо дар миён рақобат дорад. дар миёни ҳамин анбӯҳи аспон акнун бубинем чӣ гуна оё суръатафзоӣ мекунад ё на. Звезда аз Раҳматшоҳ Бегиҷонзода аз шаҳри Роғун аст. бубинед акнун масофаро бубинед чӣ гуна мепаймояд, таъқиб мекунад аспе ки ӯро аввал дар пеш ҳаст, яъне уқоб бо шумораи 12 навишта шудааст. ӯ акнун Звезда бубинед суръати худро меафзояд, ҳамон кореро мекунад ки дар пойгаҳои гузашта мекард ва дар гардиши охир низ чун ба назар мерасад Звезда мавқеи аввалро ишғол мекунад. Звездае ки бо доштани ҳамон нишони махсус дар паҳлӯи пои худ ва миёни дӯстдорони чобуксаворӣ ва аспсаворон ё дӯстдорони асп машҳур аст. ҳамин тартиб Звезда мавқеи худ ва дигар ҳарифонашро танг мекунад ва ба марра наздик мешавад, ба ҳамон таканҷом ё хати поёнӣ. ба ҳамин тартиб Звезда ки дар ин ҷо бо тахаллуси агрегат навишта шуда буд аз Раҳматшоҳ Бегиҷонзода бо чобуксавории Роҳатшоҳ Бегиҷонзода мавқеи аввалро ишғол кард. худи Роҳатшоҳ Бегиҷонзода барои парвариши ҳамин Звезда саҳм гирифтааст ва ёдовар мешавем ки ин Звезда дар яке аз хоҷагиҳои деҳқонӣ аспарварӣ дар ноҳияи Балҷувон ба дунё омадааст ва ҳамин тартиб мавқеи якумро ишғол кард. Звездае ки бубинед лақаби ӯ ҳам дар канори пояш ҳаст ва дар ин рақобатҳо бо тахаллуси агрегат номнавис шуда буд. лаҳзаҳои аввали ҳунарнамоии ин
چابک سواران و اسب‌های بادپای را با هم ببینیم. در لحظه‌های اول یک رقابت بسیار نزدیک داشتند. بعضی از چابک سواران از بالای اسب هم درآمدند و در همان لحظه‌های پایانی در گردش آخر بود که زوزده دیگر حریفان را پشت سر گذاشت. نتیجه نشان داده امروزه زوزده 1 دقیقه و 39 ثانیه را نشان می‌دهد یا تشکیل می‌دهد و اسبی که موقع دوم را اشغال کرد گنباز بود از محمد یوسف نبیف. او هم از شهر راغون هست. در مدت 1 دقیقه و 42 ثانیه موقع دوم را اشغال کرد. امروز در شهرک راغون واقعا روش ساحه اسب پروری رو بر رشد است و توسعه این ساحه را ما بارها مشاهده میکنیم. ببینید 2 اسب از شهر راغون در این رقابت ها موقع اول را اشغال کردند. زینه سیوم را شرشره از خواجگی دهقانی شرشره سر خاصار ناحیه بلجوان به دست آورد. و حکیموف محمدی رئیس فدراسیون کوکبوروی جمهوری تاجیکستان توفه های تأسیس نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه را به غالبان تقدیم میکند. بار دیگر یادآور میشیم که زوزده با هدایت یا راهبری راحتشو بگی جانزاده از شهر راغون موقع یکم را گرفت. زینه دوم را باشد گنباز از اون از شهر راغون زینه سیوم دوم و زینه سیوم را باشد عقاب از انستیتوت بیوتکنولوژی یا اکادمی علم‌های کشاورزی جمهوری تاجیکستان زینه سیوم را اشغال کرد. اینک دوستان عزیز پایگاه آخرین پایگاه نهم از پای 4 ساله ذات انگلیسی آنهایی که نشانداد جهانی دارند در پایگاه های گذشته میان هم رقابت خواهند کرد. شرق پیمان رمز فولیواریت قابل نتوخی خالد و رکرد در اینجا رقابت خواهد کرد. یادآور میشم که شرق با شماره یکم از انوشیروان رستم هست و اسب دیگر انوشیروان رستم با تخلص پیمان هست که با رهبری فردوس سلاموف و همچنین شاروخ یتیموف در اینجا اداره خواهند شد و همچنین رمز نیز اسب رستم انوشیروان رستم می باشد. او تحت شماره سیوم هنرنمایی میکند و او را انوشیروان ستاروف اداره خواهد کرد. شماره چهارم باشد فلوریت از محمود قربانوف از شهر دوشنبه هست. همه چی برای رقابت آماده هست. در اینجا 8 اسب نامنویس شده بود و یکی آنها حضور ندارد و 7 اسب رقابت میکنند. لحظه های اول رقابت این پیمان هست که تشبث رو به دست میگیرد. مسافه 1800 متر یا حدود 2 کیلومتر است. این اسبان از نزدیک یا از پیش چشم بیننده ها 2 مراتبه میگذرند. ببینید یک رقابت بسیار نزدیک میان ریکارد و همچنین پیمان به نظر می رسد و ببینید ریکارد که از کنار راست در حال تعقیب کردن پیمان هست. پیمان را در اینجا فردوس سلاموف اداره کرده ایستاده است و همچنین شاروخ یتیموف باشد شرق را و شرق نیز سرعت خود را می افزاید چابکانه برای نزدیک شدن به همان پیمان و ریکارد. این هم قسمت میانه مسافه 1800 متر است میان اسب‌های 4 ساله ذات انگلیسی آنهایی که در رقابت‌های گذشته دستاورد یا همان نشاندادشان بسیار نشاندادی والا بود دوستان عزیز و این بار ببینیم نتیجه چی خواهد شد. در سال گذشته در 8 مرحله پایگاه برگزار گردیده بود و این سال باشد در 9 مرحله یعنی تعداد پایگاه ها زیاد شد. یادآور میشیم که سال گذشته شیرخان درک از انوشیروان رستم در مسافه 2000 متر زینه یکم را گرفته بود و پیمان باشد موقع دوم را سال گذشته اشغال کرده بود با نشاندادی 2 دقیقه و 6 ثانیه. فعلا ببینیم نتیجه چی خواهد شد دوستان عزیز. شماره چهارم اینجا فلوریت از محمود قربانوف نخستین شده
پایگاه 1800 متر را در میان اسب‌های 4 ساله ذات انگلیسی پیمود و به همین ترتیب موقع یکم رو اشغال کرد. نتیجه نشان داده 1 دقیقه و 52 ثانیه می باشد. آن فلوریتس که رنگش ترخ است و شرق باشد زینه سیوم رو اشغال کرد. شرق با نتیجه 1 دقیقه و 54 ثانیه و همچنین پیمان باشد با نشانداد 1 دقیقه و 53 ثانیه زینه دوم رو اشغال کرد. روی تصویر گرافیکی هم میبینید این پیمان هست که بالای آن فردوس سلاموف است، یکی از چوبک سواران ماهر. اما این بار پیمان موقع دوم رو اشغال کرد. در پایگاه گذشته نیز موقع دوم رو اشغال کرده بود. شیرخان درک این مراتبه اشتراک نکرد وگرنه شیرخان درک در پایگاه گذشته موقع یکم رو اشغال کرده بود. در مسافه درازتر نوارهای سوس کرده شده یا تدریجی رو با هم تماشا کنیم دوستان عزیز و یادآور میشیم که نتیجه نشان داده پیمان نسبت به نتیجه گذشته خیلی زیاد هست. اگرچه مسافه گذشته 2000 متر بود، آن را در مدت 2 دقیقه 9 ثانیه پیموده بود، ولی این بار مسافه 1800 متر را در مدت 1 دقیقه و 53 ثانیه. این از آن گواهی می‌دهد که واقعا پیمان هم سال تا سال همان استعداد یا قدرتش زیاد بشود، نتیجه خود را بهتر میکند و این اسب‌های هستند که یعنی عموما هم ردیفان آنها هم تباران آنها در صحنه رقابت‌های جهانی هنرنمایی میکنند. دوستان عزیز، اکنون توفه‌های تأسیس نموده شهرداری شهر دوشنبه را معاون یکم رئیس شهر دوشنبه قربانزاده امیرخان فیض‌الله به غالیبان تقدیم میکند. بار دیگر یادآور میشم که با شماره 4 فلوریت موقع یکم را گرفت، با شماره 2 پیمان زینه دوم را اشغال کرد با نشانداد 1 دقیقه 53 ثانیه و با شماره یکم این شرق بود که با نتیجه 1 دقیقه 54 ثانیه زینه سیوم را اشغال کرد. این بود دوستان عزیز گزارش ما، گزارش مفصل از جریان رقابت‌های پایگاه اسبدوانی بخشیده به جشن بین المللی نوروز در سال 2021 که شبکه تلویزیونی ورزش از محل برگزاری این مسابقات منظور شما گردانیدیم. از طرف همه همکارانم در بخش تکنیکی نوروز بین المللی را برای شما تبریک میگم. در نوروز نو 365 روز سلامتی، شادی، پیروزی، مهر و دوستی و عشق را برای شما آرزومندم. با شما کریم خان بیگمتوف بودم. ایام و کام شاد باشید. پیشنهاد کردند و همچنین از ناحیه فرهاد محمدی حکیموف، خواجگی دهقانی، خواجگی داشمندی ناحیه در نوبتی در سیوم اسبای